बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से ये अहम खबर अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कराची रजिस्ट्री ने नान नफका की अदायगी के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। दौरान दरख्वास्त चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हक़ाइक़ की जांच सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं, हम यहाँ सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी को देखेंगे। ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तरफ से दिया गया बहुत अहम बयान है कि हक़ाइक़ की जांच सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी के इस बयान पर मुस्तकबिल में एक नई कानूनी बहस छिड़ सकती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यहिया अफरीदी ने नान नफका की अदायगी से मुतल्लिक शहरियों की मुख्तलिफ अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हक़ाइक़ की जांच से मुतल्लिक मामलात नहीं आने चाहिए। उन्होंने कहा कि हम समझते हैं हाई कोर्ट को भी हक़ाइक़ की जांच में नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हक़ाइक़ की जांच का फोरम मातहत अदालत है। नान नका केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने मज़ीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मरहले पर मदाखलत नहीं करेगी। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब ईरानी सदर से मुलाकात के दौरान पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत हुए और अहम MOUs भी साइन किए गए हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान अपने 2 रोज़ा दौरा मुकम्मिल करने के बाद तेहरान वापस चले गए हैं। इस मौके पर पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से एक अहम बयान भी सामने आया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान ईरान के पुरअमन जौहरी प्रोग्राम की हिमायत कर दी है। ये पाकिस्तान की तरफ से एक टिपिकल मूव समझी जा रही है, क्योंकि अमेरिका ईरान के जौहरी प्रोग्राम का सख्त तरीन मुखालिफ है और गुज़िश्ता दिनों इसराइल हमले, ईरान जंग भी इसी मसले का शाखसाना था। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान से ताल्लुक़ रखने और तेल की तजारत करने की वजह से भारत की मुत्तहिद कंपनियों पर पाबंदियां भी लगा दी हैं। जबकि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में मुस्बत और अहम तरीन तब्दीलियों को भी दुनिया बहुत अहमियत दे रही है। ख़ुद पाकिस्तान के सफारती हल्के पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान हालिया ताल्लुकात को एक बहुत बड़ी मुस्बत तब्दीली करार दे रहे हैं। इस माहौल में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बयान कि पाकिस्तान ईरान के जौहरी प्रोग्राम की हिमायत जारी रखेगा क्या रंग लाएगा, इस हवाले से फ़िलहाल कोई राय कायम नहीं की जा सकती। इस्लामाबाद में ईरान के सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान उसूली मौक़िफ़ पर ईरान के साथ खड़ा है। ईरान के ख़िलाफ़ इसराइल की बिला जवाज़ जारियत पर पाकिस्तान और उसके अवाम ने मज़म्मत की। शहबाज शरीफ ने कहा कि दोस्त वो होता है जो बुरे वक्त में हाथ थामे। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान और ईरान की सोच एक ही है। ईरान से 10 अरब डॉलर की तजारत का हदफ जल्द हासिल करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मसूद पज़ेश्कियान बतौर ईरानी सदर पहली मरतबा पाकिस्तान के दौरे पर आए हैं। बाहमी रवाबित, ताल्लुकात, भाईचारा, मजहबी, जोग्राफियाई उमूर समेत दीगर मामलात पर सैर हासिल गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा कि जून में इसराइल ने बग़ैर किसी वजह के ईरान के ख़िलाफ़ जारियत की। इसराइली जारियत में शहीद होने वाले ईरानी भाइयों और जर्नलों को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। शहबाज शरीफ ने उम्मीद ज़ाहिर करते हुए कहा कि आज ईरान के साथ कई MOUs पर दस्तखत हुए हैं। ख्वाहिश है बहुत जल्द ये मुआहदों की शक्ल अख्तियार करें। उनका कहना है कि ईरान और पाकिस्तान ने 10 अरब डॉलर्स की तजारत का हदफ मुकर्रर किया है। ईरान को पुरअमन मकासद के लिए जौहरी ताकत हासिल करने का पूरा हक हासिल है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने गज़ा में फौरी सीज़ फायर पर जोर देते हुए कहा कि ईरान और पाकिस्तान ने फ़लस्तीनियों के लिए भरपूर आवाज़ उठाई। गज़ा में अब तक इसराइली बर्बरियत जारी है। दुनिया को गज़ा में अमन के लिए मुत्तहिद होना होगा। इस मौके पर ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कुरान की आयत से किया और इत्तेहाद उम्मत पर जोर दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मेहमान नवाजी पर वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है।
ایرانی صدر نے کہا کہ پاکستان کے علماء اور سیاسی قیادت سے مفید گفتگو ہوئی۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف پاکستان کی حمایت پر دل سے شکر گزار ہیں۔ عصر حاضر میں امت مسلمہ کے اتحاد کی سخت ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات مشترکہ ثقافت اور مذہب پر مبنی ہیں۔ علامہ اقبال کی شاعری ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہے۔ ان کی شاعری کی اساس امت مسلمہ کا اتحاد ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ایران کی خارجہ پالیسی کا اہم جزو ہے۔ دو طرفہ تعلقات کو مختلف جہتوں میں آگے بڑھا رہے ہیں۔ جی ناظرین، افغان عبوری وزیر خارجہ ملا امیر متقی کا دورہ پاکستان مؤخر کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق افغان عبوری وزیر خارجہ نے آج پاکستان کے 100 روزہ دورے پر اسلام آباد آنا تھا۔ پاکستان و افغانی سفارت حکام نے دورہ مؤخر ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق افغان وزیر خارجہ کا دورہ ٹیکنیکی وجوہات کی بنا پر ملتوی کیا گیا۔ ملا امیر متقی نے یہ دورہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی دعوت پر کرنا تھا۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان عبوری وزیر خارجہ کے دورے کے لیے نئی تاریخ کا اعلان باہمی مشاورت سے ہوگا۔ جی ناظرین، ادھر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز مثبت رجحان دیکھا گیا۔ بازار حصص میں کاروبار کا آغاز 927 پوائنٹس کی زبردست تیزی سے ہوا، جس کے بعد مارکیٹ نے نیا ریکارڈ قائم کرتے ہوئے پہلی بار 1,42,000 کا سنگ میل عبور کر لیا۔ 100 انڈیکس میں کاروبار کے دوران اتار چڑھاؤ کی صورتحال ہے۔ 100 انڈیکس میں 496 پوائنٹس کا اضافہ ہوا، جس کے بعد 100 انڈیکس 1,41,531 پر آ گیا۔ آج کاروبار کے دوران 100 انڈیکس 1,42,174 کی بلند ترین سطح پر بھی پہنچا۔ واضح ہے کہ گزشتہ کاروباری ہفتے کے آخری روز کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 1,41,034 پوائنٹس کی بلندی پر بند ہوا تھا۔ جی ناظرین، دوسری جانب وزارت تجارت کے ذرائع نے کہا ہے کہ پاکستان کے لیے امریکہ سب سے بڑا برآمدی ملک بن گیا۔ پاکستان کا امریکہ کے ساتھ تجارتی سرپلس 4 سال میں 14 ارب 44 کروڑ ڈالرز پر پہنچ گیا۔ ذرائع کے مطابق امریکہ کے لیے 4 سال میں پاکستانی برآمدات 23 ارب 24 کروڑ ڈالرز رہیں، جبکہ پاکستانی برآمدات 8 ارب 80 کروڑ ڈالرز رہیں۔ گزشتہ مالی سال پاکستان کا امریکہ کے ساتھ تجارتی سرپلس 4 ارب 9 کروڑ ڈالرز تھا۔ مالی سال 2024-25 میں امریکہ کے لیے پاکستانی برآمدات 5 ارب 84 کروڑ ڈالرز تھیں۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ مالی سال امریکہ سے درآمدات کا حجم 1 ارب 74 کروڑ 40 لاکھ ڈالرز رہا۔ 2023-24 میں پاکستان کا امریکہ کے ساتھ تجارتی سرپلس 4 ارب 2 کروڑ ڈالرز تھا، جبکہ پاکستانی برآمدات کا حجم 5 ارب 29 کروڑ ڈالرز تھا۔ پاکستان نے 2023-24 میں امریکہ سے 1 ارب 26 کروڑ ڈالرز کی درآمدات کی تھیں۔ سال 2022-23 میں پاکستان کا امریکہ کے ساتھ تجارتی سرپلس 3 ارب 25 کروڑ ڈالرز تھا۔ امریکہ کے لیے 22-23 میں پاکستانی برآمدات 5 ارب 28 کروڑ 50 لاکھ ڈالرز تھیں، جبکہ پاکستان نے 2 ارب 3 کروڑ 30 لاکھ ڈالرز کی درآمدات بھی کی تھیں۔ وزارت تجارت کے ذرائع کے مطابق مالی سال 2021 سے 22 میں پاکستان کا امریکہ کے ساتھ تجارتی سرپلس 3 ارب 7 کروڑ ڈالرز تھا، جبکہ پاکستانی برآمدات کا حجم 6 ارب 83 کروڑ ڈالرز تھا اور امریکہ سے پاکستانی درآمدات کا حجم 3 ارب 76 کروڑ ڈالرز تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔